Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Ladies and gentlemen who I respect, the traditions of the Teacher's Day are usually full of inspirational word and rhetoric. I apologize, but my speech today is going to be a bit different. I want to talk as it is, with a sincere heart, to all Indonesian teachers from Sabang to Merauke. My beloved Indonesian teacher, your duty is the noblest and the most difficult. You are assigned to create the future of the nation, but you are more often given rules than help. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. You want to help students who are left behind in the class, but your time is spent doing administrative tasks without the clear benefit. You know very well the potential of the students cannot be measured by the result of exam, but forced to pursue numbers because of the urging of various stakeholders. You want to take students out of the class to learn from the world around them, but a curriculum that is so dense closes the door of adventure. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata, kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. You are frustrated because you know in the real world the ability to work on collaborative will determine student success, not the ability to memorize. You know that each student has different needs, but uniformity has overcome diversity as a basic principle of bureaucracy. You want every student to be inspired, but you are not given the confidence to innovate. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi, perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. I will not make empty promises to you. Change is difficult and full of inconvenience. One thing is for sure, I will fight for freedom of study in Indonesia. But change cannot start from the top. It all starts and ends with the teacher. Don't wait for the coup. Don't wait for others. Take the first step. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru. Merdeka belajar, guru penggerak. Tomorrow,
Wherever you are, make small changes in your class. Invite classes to discuss, not just listen. Give students opportunities to teach in class. Start a social service project that involves a whole class. Find a talent in students who lack confidence. Offering help to teachers who are struggling. Whatever the small changes, if every teacher does it together, this big ship called Indonesia will surely move. Happy Teachers' Day, free study, etc. The decree tentang pengelolaan hutan itu diberikan kepada of rakyat. indigenous forest management should be handed over to the indigenous community themselves. Kemarin telah kita And berikan yesterday we di have Pulang Pisau, di Kabupaten Pulang Pisau, hand over it seluas in 12.000 Pulang Pisau kita berikan district, kepada kelompok-kelompok tani, around 12,000 acres. We have dan handed over pada hari ini, to the farmer group, and today SK tentang another hutan decree adat juga telah on pecah indigenous telur, forest sudah pecah, recognition nanti akan berlanjut terus, have been started for the first time, and hopefully it will be dan continued tentu saja in the future. And also dengan SK ini with this decree of establishment, masyarakat bisa mengelola selamanya, we do hope dan di dalam that the peta juga indigenous nanti akan forest ada penyesuaian, will manage and maintain their forest ada forever. kriteria baru, And in yaitu the map mengenai there will hutan be some adat. adjustment, Ini penting a sekali, new criteria karena yang ada to di kantong saya highlight the sekarang ada indigenous forest. This is very 12,7 critical juta, because today 12,7 in juta hektar my yang understanding we akan have terus 12.7 kita million bagikan, acres tetapi that we pada will masyarakat, continue pada rakyat, to pada kelompok tani, distribute kepada to masyarakat the indigenous forest, to the farmers adat, group, sehingga and to the betul-betul yang community, menikmati the actual community. Therefore, kekayaan hutan kita adalah the one who will rakyat, masyarakat, benefited masyarakat from the adat. richness of our forest will be the indigenous forest Karena and the local community. pengakuan hutan adat Because bukan the hanya berarti kita recognition sedang and the mengakui acknowledgement hak of indigenous tradisional forest, masyarakat not hukum only that adat we are yang dilindungi oleh acknowledge Undang Dasar the basic rights of 1945. indigenous forests that have Pengakuan been protected hutan by adat, the National Constitution pengakuan hak-hak 1945. tradisional The masyarakat hukum recognition adat of indigenous forests, berarti the recognition adalah of the pengakuan basic rights of the nilai-nilai indigenous asli community Indonesia, means that we pengakuan are jati diri asli recognizing bangsa the Indonesia. original value of the Republic of Indonesia, the original identity ini akan of terus Indonesian diseleksi, people. So this will akan terus continue to be disaring, selected, and this will continue dan akan terus to be diberikan, filtered karena yang and kita continue berikan to be saat ini memang distributed. pada Because what we have handed over today hitungan yang masih sangat kecil sekali. is relatively Karena yang a ada di very kantongan small saya size, sekali because 12,7 again what I've already have juta in my hektar. information is Dan kita semua 12.7 mengetahui million bahwa sejak dulu acre. masyarakat hukum And adat we juga already mampu know mengelola that hutan since many adat years secara ago lestari that the indigenous forests berdasarkan are able kearifan to lokal yang ada. manage Masyarakat their hukum adat indigenous sejak forests dulu in a juga sustainable sudah tahu manner dan sudah bisa with the local menjaga wisdom harmoni, and harmoni with the hidup customary manusia law. dengan alam. And the indigenous Saya forests rasa nilai-nilai yang have penting been kita ingat semua di masa able modern to yang maintain the harmony sekarang ini. between human and nature, which I think apalagi di is tengah very sengitnya critical arus budaya global for dan persaingan today's global yang era. semakin sengit. And Janganlah especially pernah kita lupakan in kearifan lokal, the very kearifan competitive nilai-nilai asli bangsa era in Indonesia. the global community. Saya tegaskan Please bahwa never negara forget hadir the untuk original melindungi value of nilai-nilai asli Indonesian bangsa people, kita. Negara the hadir berpihak original pada masyarakat, custom of pada Indonesian rakyat people. And I would yang like lemah to posisi convey tawarnya, to all of you, khususnya ladies and masyarakat hukum gentlemen, adat. that the state is exists to protect the basic rights of the Dan saya indigenous instruksikan forests, the kepada indigenous kementerian yang people, terkait untuk mengambil langkah-langkah especially for those who are dan kebijakan marginalized. teknis berkaitan dengan And I would like to penyelamatan request the Land Ministry sumber to daya alam work kita, together penyelamatan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati utilize and yang also to kita save miliki sebagai the harta natural bangsa Indonesia. diversity
and also Terakhir, the saya ucapkan richness selamat kepada of para our natural pemangku resources. hutan adat yang baru saja And I would like ditetapkan also statusnya. to send my message Mari kita to the rawat dengan representative baik of the indigenous demi community that have been receiving their indigenous generasi forest. yang akan Please datang let dan us generasi Indonesia di masa preserve depan. and please Terima kasih. let us Wassalamualaikum maintain the warahmatullahi indigenous wabarakatuh. forest for the sake of our future generation. Thank you very much. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, Distinguished demikianlah guests, ladies seluruh and rangkaian acara gentlemen, pencanangan pengakuan hutan adat the decree